अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर हबीब रहमान और आप देख रहे हैं क्वेटा टीवी। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको कोई लेक्चर नहीं दूंगा, बल्कि आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं iPad Pro 9.7 इंच के बारे में। किस तरह स्टूडेंट्स हम इस iPad को यूज़ कर सकते हैं एज अ टीचर, या किस तरह हम इस iPad को यूज़ कर सकते हैं एज अ स्टूडेंट। यानी अगर हम स्टडी कर रहे हैं और हम स्टूडेंट हैं और हमें बहुत सारे नोट्स लिखने पड़ते हैं, हमें बहुत सारे रजिस्टर अपने साथ कैरी करने पड़ते हैं, तो किस तरह ये एक स्लिम सा डिवाइस हमारे उस सारे मसले को हल कर देगा। हमें उन सारे रजिस्टर की जगह सिर्फ इसे कैरी करके ले जाना होगा, और इसी तरह बहुत सारे पेपर्स जो हमारे लिखने की वजह से ज़ाय हो जाते हैं, वो पेपर्स हमें ख़रीदने नहीं पड़ेंगे, वो रजिस्टर हमें ख़रीदने नहीं पड़ेंगे। जस्ट हमने इसे अपने साथ रखना होगा और इसी पर हम नोट्स लेंगे। तो इसी के बारे में स्टूडेंट्स हम आज बात करेंगे, और सिर्फ स्टूडेंट्स ही नहीं, मैं टीचर्स को भी हाईली रिकमेंड करूँगा कि अगर वो इस तरह iPad का यूज़ अपने इस्तेमाल में लाना शुरू कर दे। और क्योंकि आजकल लाइफ आप जानते हैं कि ज़्यादातर सिस्टम्स जितने भी हमारे मुल्क के अंदर या पूरी दुनिया के अंदर है, वो सारे के सारे सिस्टम जा रहे हैं किस तरफ? ये सारे जा रहे हैं ऑनलाइन सिस्टम की तरफ। तो भाई ऑनलाइन आपको होना पड़ेगा। अगर आज आप नहीं होते और आज आप डिजिटल टीचिंग पर नहीं आते, पेपरलेस टीचर और पेपरलेस स्टूडेंट की जानिब नहीं आते, तो कल को आपको मजबूरन आना पड़ेगा। तो इसलिए इन चीज़ों को पहले सीखेंगे तो इनसे ज़्यादा बेनिफिट और ज़्यादा फ़ायदा उठा सकेंगे। तो आज की वीडियो को आपने पूरा देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। और इस तरह वीडियोस का एक सीरीज़ में आपके लिए लाने वाला हूँ, तो फिर आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा। स्टूडेंट्स, ये है iPad Pro 9.7 इंच डिस्प्ले के साथ, ठीक। तो ये iPad Pro है 9.7 इंच का। अब स्टूडेंट्स, ये स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत ही बेहतरीन चीज़ है मेरी नज़र में, बहुत ही ज़बरदस्त चीज़। वजह क्या है स्टूडेंट्स? सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा इसके स्पेक्स बता दूं, ठीक है। इसे हम कहते हैं iPad Pro 9.7 इंच, iPad Pro 9.7 इंच, ठीक है। थोड़ा सा मैं आपको इसका फिज़िकल ओवरव्यू दे दूं स्टूडेंट्स, ठीक है। ये यहाँ पर ये इसके पीछे iPad लिखा हुआ है, एप्पल लोगो है। पीछे यहाँ पर इसमें एक आपको कैमरा मिलेगा जो कि 8 मेगापिक्सल का है, ठीक। यहाँ ऊपर इसमें आपको पावर बटन मिलेगा इसका, जिससे आप इसे ऑन ऑफ कर सकते हो, ठीक। और साइड पर इसमें आपको वॉल्यूम बटन मिलेंगी, और इस तरफ आपको इसमें कुछ भी नहीं मिलेगा। और नीचे की तरफ इसमें आपको लाइटनिंग पोर्ट मिलेगा और साथ में स्पीकर गिल्स मिल जाते हैं। अब स्टूडेंट्स, साउंड क्वालिटी के लिहाज से भी अगर देखा जाए तो ये बहुत ही बेहतरीन किस्म का iPad है। यानी अगर आप मीडिया कंजम्पशन करना चाहते हैं, कोई वीडियोस वगैरह देखना चाहते हैं, तो उसके लिए भी ये एक बहुत ही बेहतरीन किस्म का आपको मिलेगा, ठीक है। तो आप वीडियोस देखना चाहते हैं कोई भी चीज़, तो बहुत ही बेहतरीन किस्म का आपको इसमें एक्सपीरियंस मिलेगा, और बहुत ही बेहतरीन किस्म का साउंड क्वालिटी की भी इसके अंदर आपको मिलेगा, ठीक है। तो आप इसमें कोई भी चीज़ देख सकते हैं, कोई भी चीज़ एंजॉय कर सकते हैं, वीडियोस वगैरह आप उसमें देखना चाहते हैं। और साउंड क्वालिटी भी इसकी स्टूडेंट्स बहुत ही बेहतरीन किस्म की साउंड क्वालिटी है, ठीक है। साउंड क्वालिटी भी इसकी ज़बरदस्त किस्म की है, ज़बरदस्त किस्म का है, ठीक। अब स्टूडेंट्स, इसके अंदर अब मेरा मकसद क्या है इस iPad को आपके सामने लाने का? मेरा मकसद ये स्टूडेंट्स, मैं ये चाहता हूँ कि स्टूडेंट्स, अब चूँकि आप देख रहे हैं कि दिन ब दिन हमारा जो निज़ाम है, जो सिस्टम है, वो किस तरफ जा रहा है? दिन ब दिन ये जा रहा है ऑनलाइन क्लासेस की। ऐसी चीज़ें आपके लिए ऑनलाइन क्लासेस लेने में या ऑनलाइन काम करने में बहुत ही बेहतरीन और पावरफुल बन सकती है, और मुस्तकबिल में आपके बहुत ज़्यादा काम आ सकते हैं। और स्टूडेंट्स के लिए स्टूडेंट्स, मैं इसलिए इसे बेस्ट कहूँगा क्योंकि इसके साथ आता है एप्पल पेंसिल। ये स्टूडेंट्स एप्पल पेंसिल फर्स्ट जनरेशन है। इसके बारे में मैं एक पूरी वीडियो बनाकर आपको दूंगा कि मैंने इस एप्पल पेंसिल को कहाँ से ख़रीदा, कैसे ख़रीदा, कितने का ख़रीदा, और इससे मैं क्या काम लेता हूँ। तो ये एप्पल पेंसिल को स्टूडेंट्स आप इस iPad के साथ बड़े आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं, और ख़ास तौर पर आप इसमें क्रिएटिविटी यानी राइटिंग वर्क वगैरह कुछ भी आप इसमें कर सकते हैं, सही। तो कोई भी राइटिंग इसके अंदर आप करना चाहते हैं, कोई भी काम करना चाहते हैं, तो ये आपको बहुत ही बेहतरीन किस्म का
ایکسپیرینس دے گا. ٹھیک ہے، آپ اس میں ڈرائنگ کر سکتے ہیں، آپ اس کے اندر رائٹنگ کر سکتے ہیں، آپ اس میں کوئی بھی کام کر سکتے ہیں. اور خاص طور پر اسٹوڈنٹس اس میں بہت ہی بہترین قسم کے اس کے یعنی آئی پیڈ کے اپنے جو نوٹس آتے ہیں، اپنے اس کو اپلیکیشنز ہے، اس میں بہت ہی بہترین قسم کی آپ رائٹنگ کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر دیکھیں اسٹوڈنٹس، میں یہاں پر لکھتا ہوں. ٹھیک ہے، جیسے میں لکھتا ہوں دس از آئی پیڈ 9.7. اب دیکھیے اسٹوڈنٹس، اسے میں جب کلک کروں گا تو دیکھیے جی یہ آپ کے پاس ریٹن میں آ چکا ہے. صحیح، آپ اس کا کلر چینج کر سکتے ہیں، کوئی بھی چیز آپ اس میں ایڈ کرنا چاہتے ہیں، کوئی رائٹنگ کرنا چاہتے ہیں، کچھ بھی آپ اس میں کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اسے ریموو کرنا چاہتے ہیں، اریزر فنکشن بھی ہے اس کے اندر. ٹھیک ہے، اور اسی طرح آپ اسے سلیکٹ کر سکتے ہیں، کہیں اور لے جا سکتے ہیں. تو یہ مختلف اپلیکیشنز ہیں یعنی. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس، یہ بھی ہے. یہ زیادہ تر جو اپلیکیشن میں خود استعمال کرتا ہوں وہ نوٹیبلٹی کی اپلیکیشن ہے، کیونکہ اس میں رائٹنگ بہت ہی بہترین قسم کی آپ کر سکتے ہیں. بہت ہی زبردست اس کے اندر آپ کو رائٹنگ ایکسپیرینس مل جاتا ہے. ٹھیک، تو اسٹوڈنٹس میں تھوڑا سا آپ کو دکھا دیتا ہوں. ٹھیک ہے، تو یہ دیکھیے جی دس از آئی پیڈ 9.7 انچ. ٹھیک، آئی پیڈ پرو 9.7 انچ سے کہتے ہیں. تو اس طرح اس میں اسٹوڈنٹس صرف ایک نہیں، بہت سارے اپلیکیشنز ہیں جسے آپ اپنے رائٹنگ کے لیے، جسے آپ نوٹس لینے کے لیے یوز کر سکتے ہو. جیسا کہ یہ ایک اپلیکیشن اسٹوڈنٹس یہ بھی میں یوز کرتا ہوں. اس اپلیکیشن کی سب سے اچھی بات یہ ہے اسٹوڈنٹس، ٹھیک ہے، کہ آپ اسے جتنا زوم ان کرنا چاہے یا زوم آؤٹ کرنا چاہے تو آپ اس میں کر سکتے ہیں. صحیح، تو یہ بہت ہی بہترین قسم کا ایک اپلیکیشن ہے. تو مستقبل میں انشاءاللہ میرے اسٹوڈنٹس پروگرام ہے کہ میں اس کے سارے اپلیکیشنز پر الگ الگ سے ڈیڈیکیٹڈ ویڈیوز بناؤں کہ آپ ان اپلیکیشنز کو کس طرح اپنے ٹیچنگ پرپس کے لیے یا اپنے اسٹوڈنٹس ہیں تو آپ اس کو کام کے لیے یوز کر سکتے ہیں. اسٹوڈنٹس اس میں اکثر اپلیکیشنز ایسے ہوں گے جو آپ کو پرچیز کرنے پڑیں گے، لیکن کچھ اپلیکیشنز کے اندر ایسے بھی اسٹوڈنٹس کہ آپ اسے پرچیز نہیں کریں گے، بلکہ وہ جو ہے آپ اسے پرچیز نہیں کرنا پڑے گا آپ کو. جیسا کہ اس کے اندر فری اپلیکیشن، فری جو ہے نوٹ ٹیکنگ اپلیکیشن بھی آتا ہے. اگر آپ اسے یوز کرنا چاہتے ہیں تو آپ فری نوٹ ٹیکنگ اپلیکیشن کے طور پر اسے یوز کر سکتے ہیں. ٹھیک، تو دس از آئی پیڈ پرو 9.7 انچ. ٹھیک، تو آپ اسے یوز کر سکتے ہیں. بہت ہی بہترین اسٹوڈنٹس ایک یعنی آپ کہہ سکتے ہیں گیجٹ ہے یا نوٹ ٹیکنگ جو ہے آپ کے پاس ایک ڈیوائس ہے. اس میں آپ میڈیا کنزپشن بھی کر سکتے ہیں. اس میں آپ اپنے بکس وغیرہ، جیسے دیکھیے میں نے اس میں بکس رکھے ہوئے ہیں. صحیح، تو آپ اس میں اپنے بکس رکھ سکتے ہیں. ان بکس کو آپ اسٹڈی کر سکتے ہیں. ان بکس کے اندر آپ ایڈیٹنگ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ یہ آپ کے نوٹ ٹیکنگ بہت سارے مسائل کو بھی حل کر دے گا. یعنی آپ کو بہت ساری کتابیں ایک ساتھ اٹھا کر نہیں لے جانی پڑیں گی، نہیں پھرنا پڑے گا. اس ایک ہی چیز کے اندر آپ کو سارے بکس، ساری چیزیں ایک ہی وقت میں مل جائیں گے. اسٹوڈنٹس امید کرتا ہوں آپ کو میرے یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا. اور اگر آپ ایسی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں اور آئی پیڈ سے ریلیٹڈ، اس کے اپلیکیشن سے ریلیٹڈ ویڈیوز چاہتے ہیں تو وہ میں آپ کے لیے اس چینل پر ڈال دوں گا. اور اس کا میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ میں ایک سلسلہ شروع کروں گا جس میں آپ کو پیپر لیس ٹیچنگ اور پیپر لیس اسٹوڈنٹ کی طرف لے کر جاؤں گا کہ کس طرح آپ یعنی بنا پیپر کے آپ اپنا سارا جو ہے ٹیچنگ کا اور سارا اپنا اسٹڈی کا کام کر سکتے ہیں.